حبیب اللہ۔ آئیے اس مالک کے حضور مناجات کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے پنجتن بنا دیا۔ اللہ دے نام تے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بھائی جان اینو تھوڑا جہا کھولو، اونوں ڈاؤن کرو۔ اللہ 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 گھر سونیا، 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 الحمد ثنا الہی گھر سونیا، جمال گھر سونیا، ہر ہر دم اس دا نام جتارن والا، اس دا نام جتارن والا کسے مدان نہیں ہردا۔ اللہ 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 گھر سونیا، چولیاں 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 مراداں نال بھر سونیا، اللہ 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 گھر سونیا، اللہ 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 گھر سونیا، ہزار برس رہا عرش پہ جدا بن کے، ہزار برس رہا عرش پہ جدا بن کے، ہزار برس رہا عرش پہ جدا بن کے، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کے۔ اللہ 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 لکھ واری میں توبہ بندی اتے میں آوے دوبارہ، پھر بھی مولا فضل تیرے دیا آسان رکھن والا۔ نعرہ حیدری۔ آئیے آخر میں پنجتن پاک کی بارگاہ میں کافی دوستوں کا حکم بھی ہے، لجپال بھی بیٹھے ہیں، تو آئیے بس اسی کے چند اشعار اور اسی پہ حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے من کے۔ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی آنا چکے دو میں ہاتھ، پنج دند 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 علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، 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 اوتھے تیرا حج ہووے، اوتھے تیرا حج ہووے، جتھے علی جمیا، پنج تن 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 پنج تن۔ کوئی تھی نہیں نبی دی ورگی، کوئی دی 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 نہیں نبی دی ورگی۔ لکھ فاطمہ کسے نہ ہووے، لکھ فاطمہ کسے نہ ہووے، لکھ فاطمہ کسے نہ ہووے، لکھ فاطمہ کسے نہ ہووے۔ نالے مشکل کشادی ہوے بی بی، مشکل کشادی ہووے بی بی، نالے حسن حسین جمع ہووے، پنج تن 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 پنج تن۔ یا علی تیری جوڑی جیوے، تیرا جیوے شیر عباس،
ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਹਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਹੀਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤਨ 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 बोलिए नारा हैदरी नारा हैदरी नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे इसकी थोड़ी सी इको खोलें वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਕਰ ਤੇ सरदार बराबर नहीं होंगे नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे नौकर ते सरदार बराबर नहीं होंगे मुनकर ते हुबदार बराबर नहीं होंगे मुनकर ते हुबदार बराबर नहीं होंगे रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते मेरी हाजिरी होगी ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਲਦਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं सरदार सिकंदर खाते हैं रिज़्क़ अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं फर्शी फर्शी नूरी खाकी मत कलंदर खाते हैं हर्षी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं हर्षी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं ऐसा शर्फी बख्शा हसनैन की माने गाजी को शर्फी बख्शा हसनैन की माने गाजी को हाथों वाले सदियों से मैं हाथ कलंदर खाते हैं पंजतन 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 शाह मर्दा तेरे यदा कासिबता की रज़ा मर्दा तेरे यदा कासिबता की रज़ा या मुर्तज़ा शेर खुदा चर्चा तेरा गली गली अली मला अली मला अली 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 नगर नगर दे गली गली हर कोई कहता पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन अली आने चुको दो में पंज तन 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 अली सच्चा इमाम रहना पंज तन दाना अली सच्चा है इमाम रहना पंज तन दाना अली सच्चा है इमाम रहना पंज तन दाना गाले हक दे सुनावा अली हके ए जके अली हके तो अली हके ए जके अली हके ए जके मैं हैदर मलक हैदरी मलक मैं हैदरी मलक ए मेरी गुड लगे अली हके ए जके अली हके तो पीरा विचों पीर मेरा पीर फतेह खैबरी पीरा विचों पीर मेरा पीर फतेह
हैदर हैदर कर दो कि अली दा पुत्र खुश हो जाए और तुहाडे लिए दुआ कर देवे जे अली दे पुत्र ते दिलों दुआ निकल आए ना ते ए दुनिया भी साडी और आखिरत भी इंशाल्लाह साडी। एक बारी दोवें हाथ चुकने ने हलाली और हरामी दी पहचान जिक्रे अली। मेरे हजूर ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होवे ते हैदर हैदर कर लिया करो। अगर हैदर दा नाम सुन के चेहरा मुरझा जाए तो मुनाफिक है, भाई मुस्तफा जे चेहरा खिल जाए तो मोमन है। एक बारी दोनों हाथ चुकने ने सीने दा ढिल ला के दुआ देना जिदे कोल औलाद नहीं अल्लाह नूं औलाद देवे, और जिदे कोल घर नहीं अल्लाह नूं घर देवे, जिदे कोल रिस्क नहीं अल्लाह नूं रिस्क देवे। तुहाडे जो किसी दी मां टुर गई है ते पाक बीबी दे नाल जन्नत च ओदा घर होवे, ते जिदी जिंदा अपनी मां नाल मदीने जाए। तुम्हें हाथ चुकने ने और कहना है हैदर 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 मुर्शिदा ले चुके दोवें हाथ। अल्लाह करे साडे मुर्शिद दे सदके तुहाडे बेड़े पार हो जाए। नारा हैदरी हम वो नहीं जो मुर्शिद बदलते हैं।